Oh, ito na. Oh, ito na rin. Congratulations na rin. Congratulations kay Michael Dila at saka kay Bani Babante ang ating best player sa game. Elio rin. Binahanlos. Nakuha ni Vargas. Vargas ngayon. Ngayon, tumira ng tres. Elio rin. Pasa kay Valdisco. Valdisco tumira. Wala. Rebound. Abel. John Mantala. John Mantala. Si President John Mantala. Ostolano. Ostolano. Score. Unang Boslo ng Solano. Valdisco. Alfred. Pelicarno. Alcosaba. Wala. Rebound. Gonzales. Richard Abel. Richard Abel. Siya may dala ng bola. Pasa kay John Mantala. John Mantala ngayon. Tumira si John Mantala. Score! John Mantala. John Mantala. Si President John Mantala. Yan ang may nasa kay Joy. Si Joy Bilog. Abel. Ostolano. Libre si Ostolano. Secretary India Ostolano. Score! O, bola ng orange. Villa Carlos. Villa Carlos. Pasa Ignacio. Ignacio. Score. Oh, MJ Ostolano. Si Ostolano. Pasa kay John Mantala. John Mantala. Pasa kay Ostolano. Ostolano. Score. Magbihis ka. Ito ang kulang. Yan ang mabigat dyan pag kulang. Magbihis ka. Kasi walang ganong ano yan eh. Mapalitan eh. Ilan na kayo? 4? 7? May darating pa yan. Ito ang orange. Itong orange. Andito naman sa Villa Carlos. Si Alfred Villa Carlos. Masipag ito si... Ito na po ang pink. Yun. Ito ang pink. Sa pangunguna ni Hua President John Mantala. Ito yung mga bigatin dito sa pink. Andito si Ruin Bahalya. Si Idol. Richard Abel. Okay, ito mga first 5 ng pink. Si Glenn Bayani, Richard Abel, yun ang mag-gitna, at saka si Valdisco sa orange. Ito na, bakbaka na. Pink versus orange. Dito lang sa Piece 1, Southville 8 Piece 1. Yup! Pop! Time out! Wala ng pink. Ay, orange pala, orange. Sorry. Orange. Alfred. Villa Carlos. Pasa kay Valdisco. Elio rin. Pasa kay Valdisco. Valdisco tumira. Wala. Rebound. Abel. John Mantala. John Mantala. Si President John Mantala. Ostolano. Score. Unang Boslo ng Ostolano. Pasa kay Elio rin. Balik kay Valdisco. Wala. Rebound John Mantala. Foul. Villa Carlos. Si
Elio rin. Pasok. Elio rin. Score. John Mantala. Bakbakan dito lang matatakan sa Joy. Bakbakan sa pisuan. Lumusot ang bola. Taas, mataas. Okay. Orange. Villa Carlos. Valdesco. Villa Carlos. Siya may dala na bola. Villa Carlos. Pasa kay Valdesco. Wala. Rebound. John Mantala. Grabe rebound ni Presis. Grabe presa. Grabe rebound. Ochoy. Nakuha ang Ignacio. Pasa kay Valdesco. Valdesco ngayon. Valdesco. Wala. Nakuha ni Joy Bilog. Si Joy. Siya may dala na muna. Joy. Pasa kay Bayani. Bayani wala. Nakuha ni Valdesco. Yung Valdesco. So si Valdesco ngayon. Nag-sidestep si Valdesco. Wala. John Mantala. Abel. Si Abel ngayon. Postulano, tumira. Wala. Ignacio. Villa Carlos. Villa Carlos. JB Obon. JB Obon. Score. John Mantala. Si President John Mantala. Yan ang may nasa kay Joy. Si Joy Bilog. Abel. Ostolano. Libreng-libre si Ostolano. Secretary India Ostolano. Score. O, bola ng orange. Villa Carlos. Villa Carlos. Pasang Ignacio. Ignacio. Score. Up. MJ Ostolano. Si Ostolano. Pasa kay John Mantala. John Mantala. Pasa kay Ostolano. Ostolano. Score. Puyat pa yan kagabi. Score. Elio rin. Balik kay Elio rin. Ignacio. Nakuha ni Abel. Solong-solo ngayon si Joy. Pabanda, pasok. Score. Joy Richard Abel. Richard Abel. Siya may dala na bola. Pasa kay John Mantala. John Mantala ngayon. Tumira si John Mantala. Score! John Mantala. Ito na yung pink. Lamang sila ng 6. 4 minutes. Ito mga committee natin. Ito mga committee natin. Ito si Apos. Congratulations sa white. White. Oh, yun. Yun ang... Foul! Roldan! Roldan! Labas si Acosta. Tag sa Acosta. Dapulang! Dapulang! Score! Ganda na pagkabitaw. Joy. Bilog. Ostolano. Ostolano. Score! Lamang ng 7 ang pink. Elio rin. Score. Elio rin. Balik kay JB Obon. Tumira ng 3. Wala. Rebound Ignacio. Ignacio. Score. Abel. Joy Bilog. Yan ang nagdala ng bola. Pink. Ostolano. Pasa kay Abel. Richard Abel. Ulang. Rebound. Alcosaba. Ignacio. Ignacio. Score si Ignacio. Joy Bilog. Joy Bilog ngayon. Pasa kay Bayani. Wala. Rebound Abel. Idol. Richard Abel. Score. Okay, bola na orange. Ignacio. Valdesco. Ayan ang dribble. Dribble. Pinasa kaya Alcosaba. Okay.
Nakuha ng pink. Libre. Uy, wala. Ostolano, score. Valdesco. Alcosaba. Saul ka. Saul ka may dala ng bola ngayon. Saul ka. Pinasa kay Tax. Si Coach Acosta tumira. Acosta. 3 points. Coach. Ito si Coach Acosta nagbigay ng isang matinding tres. Pinasa kay Salas. Orange. Balik kay Lurin. Lurin. Alcosaba. Hop! Nakuha ni Bahalya. Saul ka. Mobilios. Mobilios. The TikToker score. Postulano. Postulano ngayon. Bayani. Pasa kay Joy. Player! 3-point Joy Milo. Orange. Vargas. Pasa kay Ostolano. Ostolano. Score! Ito rin. Pasok ang unang Boslo. Pangarawa ni Melchor Eliorin. Pasok. Pasok. Eliorin. Score. John Mantala. Oh! Joy! Dito nagtatapos. Nanalo ang Pink. 76-73. Itong mga ating best player na Pink. Ito si Richard Abel. Sayang lang nalupat ako. Sayang. Oo, sayang. Makakuha mo. Ayaw, sunod nito. Oo. Yun, nakadalawa na. Okay, ang best player natin. 76-73, nanaig ang Pink. Ni Coach Tags Acosta. Dito si John Mantala. Picture! Yun! Dito! Best player! Bro, pa-picture dito. Oo, sige, sige. Bro, best player! Enrique Solano! Ayun yun.